괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Even the family portrait of President Barack Obama reflects this healthy multiculturalism with his Kenyan and Indonesian roots. We must all work together to ensure that multiculturalism and tolerance become a truly global norm. And when we speak tolerance, it should be more than just to tolerate others. Tolerance implies a deeper meaning. Tolerance means a full respect for others, sincerely accepting their differences and thriving on our mutual diversity. Only this type of tolerance can heal deeply seated hatred and resentment. The second imperative is to make globalization work for all. I do not accept the percept that, as a rule, globalization produces winners and losers. Like peace, like development, globalization can be harnessed to make winners for all. Let us be clear on this. There can be no genuine harmony among civilizations as long as the majority of the world's 1.3 billion Muslims feel left out, marginalized, and insecure about their place in the world. They are part of the 2.7 billion people worldwide who live under $2 a day. These are the sad, hard facts. Out of 57 Muslim populated countries, 25 are classified as low-income countries, 18 lower middle income, and 14 as upper middle income or higher income. And even though 1 out of every 4 people in the world are Muslim, their economies constitute 1/10 of the world economy. 1 in 4 people in Muslim countries live in extreme poverty. Almost 300 million Muslims aged 15 and above are illiterate. These statistics are, of course, unacceptable. Muslims must take ownership in their destiny. Many Muslims reminisce too much about the glory days of centuries past, when Islam was on top of the world, politically, militarily, scientifically, economically. Muslims today must be convinced that Islam's best years are ahead of us, not behind us. The 21st century can be the era of the second Islamic Renaissance. A confident, empowered, and resurgent Muslim world can partner with the West and other civilizations in building sustainable peace and prosperity. But to do this, Muslims must change their mindset. Like the remarkable 13th century Muslim before them, they must be open-minded, innovative, and take risk. There are inspirational Muslims everywhere. Nobel laureate Muhammad Yunus, Orhan Pamuk, Muhammad Ali, Zidane, Hakim Olajuwon, Farid Zakaria, and rapper Akon. Countries like United Arab Emirates and Qatar have shown that with good governance, self-esteem, and a progressive worldview, they can change their nation's fortune in one generation. And Indonesia has shown that Islam, modernity, and democracy, as said by Professor Elwood, plus economic growth and national unity can be a powerful partnership. In short, the world citizen, the children of all civilization, must be equal partners and benefactors of globalization. A recent survey in The Economist found that, for the first time, more than half of the world population can be loosely considered middle class. If this is true, then we have a reasonable chance, a reasonable chance to reach zero poverty worldwide by the end of this century. With the emerging economic order that is now unfolding, getting from here to there would require intense intercultural and interreligious harmony.
They should be the shared goal of all our nations. The seventh imperative is to reform global governance. Earlier, I talked about how the G20 summit is more representative of today's global dynamic. Unfortunately, this is the exception rather than the rule. For example, the UN Security Council today still reflects the power balance of 1945 rather than 2009, with exclusive veto powers reserved for 4 Western nations and China. It is unfortunate that recent efforts to reform the United Nations Security Council have not been successful. This situation is unsustainable. The UN Security Council will need to be restructured to keep up with the 21st century geopolitical realities. Imperative number 8 is education. Politicians often overlook educational opportunities in both our homes and our classroom. But the answer to the world problem are there, for it is also there that hatred and prejudice breed. These are the real battleground for the hearts and minds of future generations. It is at these places that we must turn ignorance into compassion and intolerance into respect. The food sources here are parents, teachers, and community leaders. We must inculcate in our school curriculum the culture of moderation, tolerance, and peace. We must help our children and our students develop a sense of common humanity, which allows them to see a world of amity, not a world of enmity. In Indonesia, elementary students are taught about respecting religious tradition. Exam question asks Muslim students what they should do if their Christian neighbors invite them to celebrate Christmas. We are probably the only country in the world where each religious holidays, Islamic, Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist, are designated as national holidays, even though Hindus and Buddhists account for only 2.4% of our population. So, kalian udah melihat speech from Susilo Bambang Yudhoyono yang dimana dia berpidato di sebuah universitas di Howard pada tahun 2009, yang dimana speech-nya berjudul Towards Harmony Among Civilization. Pada bagian pembukaan video, SBY memberikan perspektif yang mendalam tentang keberagaman, yang dimananya yaitu salah satunya simbol multikulturalisme. Beliau mengawali dengan menyebutkan sebuah foto keluarga dari Presiden Barack Obama yang mencerminkan multikulturalisme melalui akar keturunan Kenya dan Indonesia. Dan selanjutnya beliau juga memberikan contoh. Dan selanjutnya yaitu norma global. SBY mengajak semua pihak bekerja sama agar multikulturalisme dan toleransi menjadi norma global yang nyata. Dan beliau juga menegaskan bahwa toleransi bukan sekedar memaklumi keberadaan orang lain. Toleransi yang sebenarnya berarti salah satunya yaitu rasa hormat terhadap sesama. Menerima perbedaan yang tulus, berkembang bersama di atas keberagaman. Menurut beliau, hanya tipe toleransi seperti inilah yang mampu menyembuhkan kebencian dan dendam di dunia ini. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang globalisasi yang berkeadilan pada detik 42 sampai 1 menit 22 detik. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian beralih membahas tentang ekonomi dunia. Pemenang dan pecundang. Beliau menolak pandangan bahwa globalisasi secara alami harus menghasilkan pemenang dan pecundang. Baginya, globalisasi bisa diarahkan agar semua pihak menjadi pemenang. Kesenjangan dunia muslim, beliau menekankan bahwa harmoni dunia tidak
akan tercapai selama mayoritas dari 1,3 miliar umat muslim merasa terpinggirkan dan tidak aman dengan posisi mereka di dunia. Banyak dari mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Dan selanjutnya, fakta ekonomi dan tantangan umat muslim pada 1 menit lebih 34 menit sampai 2 menit 18 detik. Beliau memaparkan statistik untuk menunjukkan urgensi perubahan data kemiskinan dari 57 negara mayoritas muslim 25 diantaranya masuk ke kategori berpenghasilan. Beliau juga membahas tentang menuju renesansi Islam kedua pada 2 menit 18 detik sampai 3 menit 32 detik. SBY memberikan pesan optimis bagi masa depan Islam. Jangan terpaku pada masa lalu. Beliau mengimbau umat muslim untuk tidak hanya bernostalgia dengan masa kejayaan politik dan sains di masa lalu, masa depan yang cerah. Beliau meyakini abad ke-21 bisa menjadi era kebangkitan Islam kedua jika umat muslim mengubah pola pikir menjadi lebih terbuka, inovatif, berani dalam mengambil resiko. Selanjutnya pada 40 menit lebih 30 detik sampai 5 menit 24 detik, beliau membahas tentang reformasi tata kelola global, yang dimana SBY menyoroti perlunya perubahan dalam struktur kekuasaan dunia agar lebih adil. Ketidakseimbangan kekuasaan. Beliau mengkritik Dewan Keamanan PBB yang masih mencerminkan keseimbangan kekuatan tahun 1945 bukan realitas tahun 2009. Hak veto. Beliau mencatat bahwa hak veto eksklusif hanya dimiliki oleh 4 negara barat dan Cina yang menurutnya sudah tidak berkelanjutan, unsustainable. Restrukturisasi. SBY menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu direstrukturalisasi agar tetap relevan dengan realitas geopolitik. Pada 5 menit 24 detik sampai 6 menit 13 detik, beliau membahas tentang pendidikan sebagai kunci perdamaian. Beliau menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk masalah dunia ada di tangan pendidikan. Medan pertempuran sesungguhnya sekolah dan rumah adalah tempat di mana kebencian seringkali diajarkan. Namun, di sana pula lah tempat terbaik untuk mengubah tidak ketahuan itu menjadi kasih sayang dan intoleransi menjadi rasa hormat. Kurikulum moderasi. SBY mengajak untuk memasukkan budaya moderasi, toleransi, dan perdamaian ke dalam kurikulum sekolah. Kemanusiaan bersama. Tujuannya adalah membantu anak-anak mengembangkan rasa kemanusiaan bersama sehingga mereka melihat dunia satu kesatuan, bukan sebagai musuh. Dan yang terakhir, beliau
membahas tentang contoh toleransi beragama di Indonesia pada menit 6 sampai 6 menit selanjutnya. Beliau membahas tentang contoh toleransi beragama di Indonesia pada 6 menit 21 detik sampai akhir. Sebagai penutup, beliau memberikan contoh nyata dari Indonesia. Pendidikan agama, siswa sekolah dasar di Indonesia diajarkan untuk menghormati tradisi agama lain. Beliau mencontohkan pertanyaan ujian bagi siswa muslim tentang bagaimana bersikap jika tetangga Kristen mengundang mereka merayakan Natal, hari libur nasional. Indonesia mungkin merupakan satu-satunya negara di dunia yang menetapkan hari raya semua agama resmi. Contohnya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha sebagai hari libur nasional. Selanjutnya, penghormatan minoritas. Beliau menekankan bahwa meskipun umat Hindu dan Buddha hanya mencakup 2,4% dari populasi, hari raya mereka tetap dihormati secara nasional. Jadi, video ini memberikan gambaran tentang visi SBY mengenai dunia yang lebih toleran, di mana Indonesia menjadi model bagaimana Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. So, thank you for watching.